Sure yung ka nga 100 na eh. Oh, sure ako call 100. Oh, 100 ra. Ah. Maka humanog pila. Pilay pisin magday. Balik kayo makanin mo ni pilay kuan pilay 100. pilay imong baligyan na. Tuway man ni tuway. Oh, tuway. Asa ka nang huani? Daron. Dapat sa mo. Adi ana? Ah. Sige, tingnan ko nga pila. Kaya kong paliton. Ay, eskwela pa kakarong kuan. Oh, eskwela pa. Saan na ka grado? Grade 5 na sunod. Grade 5? Oh. Sige na, kuan na, pilay imong kuan kaya kong paliton. Tingin na ko. Kiday. Dalan na day. Sige na, ingna kaya akong paliton. 100 lang na call. 100? Ah. Sure ka 100 na? Ah. Wala Wala ko sudas. sudlanan. Sa lupin. Ikaw, dili sa inyo, dagan man. Gaya kong silipin. Kaya kung kuan na, kung bayaran. Ha? No, anong daday? Ngatag doy. Sure yung ka nga 100 na eh. Oh, sure ako call 100. Oh, 100 ra. Ah. Pagaan lang ka na ko kuan. Ako na lang ning hangyon. Ah. Ako ning hangyon og 150, pwede ra. Ah. Hangyon ako 150, 100 man ka. Ah. Wala. Sugot ka? Masagot ako. Sugot ka hangyon ako 150, 100 ba kay mong baligan? Oh. 200 na lang. Ha? 200 na lang. 100? Oh. Sige, call. Ha? Oh. 100 ba kay mong baligya? Oh, 100. Ako na lang hangyon og 200. Oh. Sugot ka? Masagot ako. Oh. Na. Sige. Sige. Hatag pag magbiday.